pazimo, jao, koliko vesti, koliko informacija sam se ja sad saznala od ovih ljudi, da. Peđa Lukić i Dragan Ambrozić ovdje jutro u Prelistavanju, hvala ti što si tu. Dobar dan, kako ste? Dobro smo, da. Dobro, razbuđeni, malo nam je hladno, ali sve je okej. Divni su nam gosti što ovoga jutra, pa se nižu priče, pa mi je proletelo, moram priznati. Tako znam da će biti i sa vama. Ljudi, šta ima novo u Domu omladine? To mi je nekako logično pitanje kad ja vrlo. Mislim, Dom omladine uz Dom kulture Studentski grad zaista je jedina institucija gde omladine i oni koji se osjećaju kao omladinci i omladinke mogu da pronađu nešto za sebe. I tako stalno i tako već godinama, da. Tako već preko 50 godina, da. Dobro, ako možemo se hvalimo malo, onda ja sam mislim malo ću uspred Doma omladine Beogradu u tome što ostaje taj neki profesionalni standard u gradu kad je u pitanju neka savremena kultura, posebno ozbiljno tretiranje popularne kulture i kad je u pitanju izbor, znači selekcija programa i kad je u pitanju prezentacija i kad je u pitanju produkcija tih događaja. To je to neki, kao što rekao, standard koji mora da postoji u gradu. Naravno uvijek postoje neki drugi kulturni centri, neke druge inicijative, neki drugi ljudi koji pokušavaju nešto novo da urade. To je sve savršeno i fantastično, ali mora postati jedna institucija koja, da tako kažemo, merilo unazad kroz decenije kako bi to trebalo da se radi onda kad se ozbiljno radi. I negde čini mi se da ne ispunimo tu funkciju i danas i to je neko naš najveće postignuće. Treba imati također u vidu da Dom omladine Beograda prosto toliko gabarita sa svoje 3 sale da sa bioskopskom salom, sa galerijskom salom, sa tribinama i tako dalje, da jednostavno predstavljamo neku čuvarnu tačku između nečega što je alternativni underground kulture i nekog mainstreama. Ono što dolazi iz undergrounda nekako kroz Dom omladine dolazi do neke šire javnosti, a ono što je šire javnosti nekako želi da se vrati korenima, to je nekoj intimnije atmosferi da proveri svoje vrednosti, to dođe do omladine gde se ipak stalno dešavaju neke nove stvari i stalno se probaju neke nove umetničke formule u svim oblastima i tako dalje. To je bila neka funkcija Doma omladine Beograda. Što se ovog proleća dešava u Domu omladine, ja smo videli pogodom Svetskog dana džeza, što je negdje bila naravno i najavija uvod, s obzirom da sad bila i ta konferencija za novinare, gdje smo mogli da saznamo kako će izgledati ovogodišnji jazz festival kome idemo naravno u susret, ali na jesen. To je, da, od 22. do 27. oktobra jubilarni 35. Beogradski jazz festival još jednom pomerom. Mi smo inače objavili jedan deo programa i pustili kartu u prodaju. Naravno, ovi kompleti se već prodaju odlično i sa te strane, naravno, znamo da imamo jednu publiku i da će na samom Beograđani ljudi sada zajedno doći na taj festival i on će biti umetnički, naravno, opet vrhunski i vidjet ćete, naravno, u nekoj sledećoj tvojoj emisiji šta smo sve spremili. Što se tiče ove nedelje, pošto je to neka tema danas, večeras imamo koncert, u stvari raspravati koncert, tako da ne znam što vam kažemo. Strani koncert u pitanju Steel Corners, jedan sastav američko-engleski iz ove serije Dream Pop sastava, shoegaze, kako god hoćete. Nema toga toliko puno kod nas u ponudi, nije bilo takve koncerta, tajne publike i to je negde tajna odgovor zašto ovaj koncert se tako brzo raspravati, vidimo da je veliki hit. Znači da su naši ljudi željni savremene pop muzike, rock muzike, kako hoćete, a toga baš nema nešto dovoljno. Oni su top band, ono za 7-8 godina izdaju su za Sub Pop, sad izdaju za svoju izdavačku kuću i na tih nekoliko albuma su napravili jednu svoju verziju savremene, moderne pop muzike koje se malo nastavljaju na, recimo, Chris Isaaca i tako dalje, ali idu u to nekom novom, nepsihodeličnom nekom smeru. Ko dođe, vidjet će, naravno, bit će sjajno. Inače, mi u petak, ako možemo dalje nastavimo muzičke programe, predstavimo 2 mlada naša benda, jedan double bill, 2 sastava Bočka Svi i Ljubičica zajedno, koji imaju novi album i oni su svirali kod nas u ovim prostorima kao što su Zidići ispred Doma omladine. Evo se su dorasili od toga da krenu malo dalje, pa smo ih upakovali, nadam se sledeći put u još većoj sali. To je negde naša produkcija, naša režija i uvek kad možemo pomažemo novim talentima, novim imenima koja nešto rade originalno, autorski pre svega i donose nešto novo na našu muzičku scenu. Kad god možemo to uradimo u toku godine. Pomogla mi neki od veterana, evo 31. maja Zvuk ulici ima priliku da promoviše konačno svoj koncertni debi, ima na solo, kao solo band sa albumom koji je nedavno album koja je radio produkciju. Zašto je to zanimljivo? Zato što je Zvuk ulici prvi band u kome zatičemo Vladu Divljana na sceni i to je prvi put imamo priliku da čujemo i te rane materijale
Kokan Popović je to bubnjar, kasnije sa idolima, ima još to nekoliko ljudi kao što je Zdenko Kolar u sastavu koji poznate i taj koncert 31. maja bit će zanimljivo vraćeno u neku prošlost beogradskog zvuka. Eto, to su koncerti koje recimo vam preporučujemo, koji su tako mali dragulji koje morate da dođete da otkrijete u klubu Doma omladine Beograda. A šta je vama bilo zanimljivo danas, šta birate iz dnevne štampe, nekako zajednički stvari? Evo, da, Blic, pop kultura sa naslovne strane i unutar priča o Joy Divisionu i Janu Curtisu, nekako se sve događalo u maju, pa je neka godišnjica, jel to mu dođe 39. godišnjica od posljednjeg koncerta i čini mi se 18. maja, ako se ne varam, Jan Curtis je izvršio samoubistvo, pa ima zaista naslovna strana i dva velika teksta o tome. Tu je naš enciklopedista. Znam. To je jako interesantno što je Blic objavio, jer moram reći da taj tekst koji je napisao od Vladika Ivon Čilibruk, u to vreme muzički kritičar Ivon Čilibruk, ja sam objavio taj tekst u Studentu, potom je doprinjena verzija objavljena u Ritmu 90. godine, znači to je direktno moja narudžbina bila ta dva teksta iz tog perioda kad je mladi Ivon Čilibruk kao muzički teoretičar pokušavao da objasni šta se dogodilo oko grupe Joy Division. Imat ću vam priliku, naravno, povod je izazva knjige Pola Morlja, to je najbolja knjiga na srpskom jeziku, to je najbolja knjiga koja je odvijena do sad, bar koliko ja znam u grupi Joy Division, ogromno, to je mislim nešto 400 stranica, promocija će biti u sredu u KC Grad, tako da mora sam uredniku Doma omladine Beograda, idem tamo da gostim sa Čilibrukom i pričamo naravno povodom ovoga 18. maja godišnjice samoubistva Jana Curtisa, što je događaj koji je potresao muzički svet tada, zbog utjecaja grupe Joy Division i dalje vredi o njima pričati. To je jedna od vanvremenskih grupa koja je svakako od ove generacije iz Novog Talasa ostala do danas, eto tako, vrlo važan umetnički događaj i nešto čemu se generacije kasnije vraćaju. Potom imamo u Srpskom telegrafu male članke, ali dva jako zanimljiva. Prvo o grupi koja ove godine postavlja 25 godina od izlaska jednog od najuspešnijih albuma hip-hop klasika Enter the Wu-Tang. To je svakako band Wu-Tang Clan koji eto za života i za postojanja, oni se nisu raspali, mada su doživljavali transformacije. Oni su dobili ceo kvart naslovim njihovim imenom u Njujorku, odakle su i potekli, a za oni koji su u mogućnosti, oni su već gostovali 2009. na Exit festivalu, a ove godine dolaze na C-Star, to je u Umagu. Da više da će povuku na Exit festivala od Budve. Da, nije, dva su različita festivala. To su tako jedno najpoznat hrvatska kada je pitanje u hip-hop kultura i sa te strane opet standard sami za sebe i prosto očekivano bili da te stvari jednostavno prerastu i postane neka vrsta opšte kulture. Mislim, ove stvari su već uveliko da opšte kultura ne ide u svetu i svaka vrsta akademske rasprave o njima zapravo treba da se podstiče ovdje i kod nas. U krajnjoj liniji, prosto i ne znam koliko ljudi nije slušalo, evo kad smo ovo pripremili Joy Division ili od ove mlađe ekipe Wu-Tang Clan. To je stvar uz koje se odraslo i ništa ni neobično su tamo, dakle su se ljudi setili da im dobro čita kvart. I ovdje kod nas su posledno zadušle takve inicijative imamo Novog Grada, tako da ćemo imati tu, naravno, imati sad neke ideje i pomake. U svakom slučaju popularna kultura mora da živi tu kanonizaciju, prosto mora postati deo opšte kulture i to se mora preliti i u ulice, i u trgove, i u spomenike i tako dalje. Mi za sada imamo Platan Ivana Denovića i Dom kulture Rada Ivana. Tako i postoji odluka Skupštine grada da se podigne stano nadleže Milana Denoviću na tom prostoru ispred Doma omladine. Ja sam predstavnik tog odbora i pokušamo na neki način da to sprovedemo što možemo brže. Sad tu sam neka zakonski hod, prosto to zahteva neku dinamiku koja nije prebrza, ali postoje odluka Skupštine grada i čini mi se će Milan Denović postati zapravo prvi iz tog nekog rock kruga koji je dobio svoje spomen obeležje. Sjajno. Slušajte se da je podatak, također i Srpski telegraf, britanski rock sastav Queen premašio po bogatstvu britansku kraljicu Elizabetu II. Tri preostala člana, Brian May, Roger Taylor i John Deacon, zajedno posjeduju 445 miliona funti, dakle to je u prevodu oko 522 miliona evra, dok kraljica Elizabeta ima bogatstvo 370 miliona funti. Rockeri su samo zahvaljujući filmu Bohemska rapsodija zaradili
130 miliona evra. Čekaj, to ti smo, sad samo dopunjava malo koji smo rekli, pre svega, dobro, ovo je sve interesantno, Queen, ali to je na nivou jezičke poslovice, ali prava istina u ciframa iza toga da je zapravo popularna muzika prvi izvozni artikl kad je u pitanju Velika Britanija već određen broj godina, to je prosto fakat. S te strane bi smo mi zapravo trebali da tretiramo popularnu kulturu na neki drugi način i reći da se modernije razmišlja od nedavno i kod nas na taj način. Odlično sam uvijek dao da se malo modernije o tome razmišlja i kod nas. Beldox je u centru pažnje sve do 15. maja. U trci između ostalih za nagradu je film o Giletu i električnom orgazmu. Šta bi mogao da kažeš? Eto, Beldox je isto većim delom da namazan u Beogradu. Mislim, naravno, kao naš bioskop jeste art house cinema tog je profila i sa te strane i Beldoxu je filmu savršeno zavaraju program našeg bioskopa. A ovo opet ide u ovom smjeru koju sam mi rekao. Znači, jedna vrsta kanonizacije popularne kulture zapravo je sljedeći korak koji će se desiti kod nas. Oni ljudi, čini mi se, koji su sad dorasli dotle da budu reditelji, da pišu knjige i tako dalje, sa velikim interesanjem pristupaju to nekom naslijeđu naše popularne kulture i pokušavaju da ga prepišu, da svojim savremenim jezikom nekako opišu to iskustvo koje imala generacija 70-ih, 80-ih godina. Znači, što su jako zahvalna tema, sad imaju i Letim sajnom dišem njihov kapitalni album. Skoro bio koncert, je da? Da, skoro bio koncert, ali Letim sajnom dišem iskupali su stare snimke sa onim rough mix, to je sa originalnim mixom koji je malo prljavio rockerski, na ono što je izašao 80-ih godina, što je opet interesantan artefakt iz naše istorije i mnogo se priča. Njima rekao što ćete imati koncert, nego što ovaj film će još malo osvetiti vreme i duh te cele epohe. Da ne pričamo da u filmu Vladi Divanu nebeska tema na neki način, mislim, zaokruže Beldox ove godine. To je imamo taj moment da prosto postoji interesovanje opet za novotarnarsku generaciju i za njihove biografije pretučene u filmove. To je trend, inače, koji postoji u svetu opet. A isto važno, mislim, nije super da pogledamo određenu priču o, ne znam, umetniku, bendu, upravo na taj način. Zapravo što se sećamo da se podsjetimo za mlade da prvi put dožive to, jer ključna stvar je reći dožive. Zaista, mi njima treba da damo neku vrstu osjećanja putoka za šta je to u stvari predstavljalo, da oni mogu da prođu bar donekle kroz to svojim emocijama i da na neki način to smjestu u svoje iskustvo. Upravo. U istom tom kulturnom dodatku Kurira, samo na drugoj strani, Boban Jeftić odlazi iz Srpskog centra i ostaje poruka da je Srbija od filmova zaradila 50 miliona evra, što je fascinantan rezultat. Boban Jeftić također je pristup o kome sam pričao, pa nekako nedostaje muzici. Filmski centar je prosto pandan u jednu ustanu koja ne postoja, koja bi morala postoja, koja bi se bavila plasmanom popularne muzike na neki ozbiljni način. To je sad onaj termin kreativne industrije koji neki vole, neki ne vole, ali eto, kažem, taj savremeni pristup u filmu za živo, ono što imali sad za ovu godinu, mislim, $1.000.000 budžeta, to je prosto nesakidišnje, ali pokazuje opet sa druge strane na kojim granama naša filmska industrija da je priznata u svetu, prepoznata i vidljiva, ako ništa drugo, i da donosi proizvode koji opet zadovoljavaju interese neke šire publike, a ima i neku umetničku vrednost. Mislim, o tome treba naravno govore stručnjaci, ali sam metod rada Filmskog centra govori da se kulture može savremenije pristupiti. Savremenije pristupiti, upravo to. U sklopu ovoga što si pričao, kao srž preneti, dakle, kanonizovati pop kulturu i tu neku istoriju i te neke emocije decenija iz Beograda i naše zemlje i bivše zemlje. Nedavno sam čuo zaista zapanjujući podatak da preko 90% mladih se uopšte ne informiše preko televizije, radija i novina, već online. Kako online privući mlade da kopaju po kulturi prošlosti svog grada. Ništa strašno zapravo. Samo treba koristiti jezik koji klinci sad upotrebljavaju. Znači, ako su to Facebook, Instagram, Snapchat, već šta, to treba prosto
upotrebiti kao način komunikacije. Uvek u svakoj generaciji, moje i vaše generacije, 20% ljudi je bilo kreativno, želelo da bude drugačije, da istražuje dalje. Ti sve što trebaš da rešiš da njima pružiš kanale, mogućnosti, da im otvoriš, da shvate da to postoji uopšte, jer nisu prosto ni informisani šta se postoji. To je prva stvar. Druga stvar je, ako malo krenu da istražujem, moraju postojati neki nivoj gde ćeš ti moći da im objasniš šta su tu prioriteti, šta iz čega proizilazi, kakva je hijerarhija. To sad već dolazimo do nečeg drugog. Mislim da smo sad prošli kroz nekoliko dnevnih novina, od kojih samo par, čini mi se, ima stranice kulture, pa toga nemaš i na web sajtovima, pa onda čini se nekako veštački način se ukida ta neka kritička reč koja je jednostavno vitalna. Ti moraš nekako imati neki vrednostni orijentir šta je šta od onoga što na YouTube... Da čuješ, da. Mi moramo sa te strane nekako da se, kako bih rekao, povratimo, saberemo i tako dalje. Nisu nastali kritički web sajti sa širom sveta. Samo su promenili pakovanje, tako da kažem. Ljudi koji žele da dalje dublje istražuju moraju imati neke vrednostne orijentire. Njih malo da ostaje na srpskom jeziku i to je negde stvar koja, čini mi se, ova generacija mora da izgura. Moja generacija je dosta gurala, rekao bih, mi smo uvijek tu da pomognemo i da učestvujemo u svemu što je potrebno ukoliko nam se veruje, ali čini mi se da mlađa generacija mora da se izbori za nove medije i za njihove nove sadržaje. I za to samo da kažem da je i gospodin Rojko Pantić u svim novinama kao večiti voditelj, to, eto, da kažemo za kraj. To je bio utisak, znaš, ali tu postoji naša odgovornost negdje kad smo to na javnoj sceni i ipak malo je bilo šokatno da vidiš u kontrasferu, ali dobro. Sve je to rock and roll. Sve je to rock and roll, da, često to možemo vidjeti kada su neke zvezde u svetu u pitanju dešava se, šta drugo da kažem, hvala Bogu da su svi dobro, zdravo, živo. Puno ti hvala što si bio ovdje jutro tu i super si nam ispričao neke stvari i nekako odredio pravac. Dragan Ambrozić, odgovorni urednik Doma, omladine, je bio naš gost u prelistavanju, pa hvala ti na toj mogućnosti i ovo prelistavanje možete pogledati na YouTube.